قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Otumfo chede ampo Nyankopon wasi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Otumfo chede ampo Nyankopon ekasa wo Qur'an etremieno nini yimu oha aduanwache nsia Epachere Whole Quran chapter 2 verse 186. Otumfo chede ampo Nyankopon wasi se komshene se ma kwa bi ebsaw ensambi edifa me otumfo chede ampo Nyankopon ho a ka kire mo se me Nyankopon me ben efese Nyankopon nkwa na bi ewo ho a omo agini se Nyankopon esane se ese Nyankopon ewo soro ntinu omo agini se Nyankopon omben ya omo agini se oye bibia osufre otumfo chede ampo Nyankopon a womba yentinu ebia wontie sufre no entem anase mpayabo no entem anase adesade no wontie entem enonte otumfo chede ampo Nyankopon eka kire ne sumafo kro Muhammad sallallahu alaihi wasallam wase komsheni se koba se me nkoa no ebisaw ensam bi difa me otumfo chede ampo Nyankopon ho a wodi aka kire mo se me ben yi pa sa base omo babo mpai aso afre me omo pa bibi afre me Nyankopon nche a ka kire omo se me Nyankopon me ben omo yi pa otumfo chede ampo Nyankopon wase ujibu da'wata da'i iza da'an me otumfo chede ampo Nyankopon meti sufre obi biara oba bie na no aso afre me no akwa biara oba bie na no aso afre me otumfo chede ampo Nyankopon Allah ka kire komshene konkoro Muhammad sallallahu alaihi wasallam se na se adasamba anase minkuwa se omo pese mintie omo sufre anase omo adesrede a anase omo mpaebo a nhihye da hono se omo tini di sa nhihye no so a aberbiara omba paja omo sa aberbiara omba bie omo no atuntumi anase omo asrade bi afre minche no mbaya ma omo ewo mpofrim ene se wasi falyastajibu li ka kire me nkwa ne se omo ntie mi wali yu'minu bi omo ntie mi Nyankopon na omo nje ndi se me otumfo chede ampo Nyankopon me kan san bi kire omo a e wo se omo ntie na omo mfa ya agima na eno achi nso omo nje ndi se me Nyankopon me na me fata se yankoto enshorn awrade Nyankopon ono kwa na e fata se yankoto enshorn otumfo chede ampo Nyankopon oye befua otumfo chede ampo Nyankopon abode bia niwa e fata se yankoto enshorn enti otumfo chede ampo Nyankopon wasi se adasamba anase menkuai se mo pese mintie mo mpa ya bo a aberbiara nhihye da won se musu muntie mi sufre ne se me kasa kira mo se munsum mi otumfo chede ampo Nyankopon kwa e wo se mamu mfa bibia mbata me nsom me aberbiara bibi ba chichiri mo anase bibi ba hia mo no me otumfo chede ampo Nyankopon me nkwa na efata se munsere me nkwa na efata se munkutu enshore me na munsere ade a ehia mo anu nkyerese ebia ohia pie wata wo bi ncha ende kan ji se osoro otumfo Nyankopon na wasane soro edi sa pie wata na dia brel anese opa fasidi afro bi ncha nya no na yaka because mpempi eye preacher amanfo bebre asane so omo mpese omo ntinya ni samtini obati ne wrong way won fa na so nko asam so ye pachira ade bia ope wa boma na se wasitena mu nipa da sane ntimi ye abode bi ntimi ye samran bia ntimi ye aligini bia ntimi ye abode bia ye ntimi mfa ya ni hunu won ntimi ye sa ade ne mbaw
saa deɛ no na ɛse ɛwɔ se wɔmfa nto otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn anim wɔno nko a na wɔyɛ befoa wɔno nko a na wɔwɔ tumi a wɔbɛtumi ayɛ saa deɛ no ama wo so obi wɔangara sedi na ɔsɛ sɛ o mpakyɛkyɛ me wɔangara sedi a ano no nyɛ no na ɛka mema wɔmfa nto baako woyɛ ohiani ana wabɔ bra no ɛnkɔ yie wabɔ bra no ohunu so wabɔ bra no ohunu ano ana wakɔ nyankoma ɔboka ne bi nkyɛn ana sɛ ɔdonsini bi nkyɛn sɛ wopɛ sɛ kan afiwe wɔnyɛ nyankoma de bi ma na wo so nda pagyaro mu ana sɛ private car mu abra kora saa nipa na wokɔ ne nkyɛn ɔno kora mpo fie papa bi kora mpo wɔni bi wɔni saa tumi no wɔbɛte ba yɛ ama bɔnsam bɛte ba yɛ ama wɔyɛ ma wo nso na sɛ Nyankopɔn ampata na Nyankopɔn wɔn dɔw ɛwɔ wiase mu a na sɛ mpaebɔ no ɛba mu a na gye sɛ bɔnsam wɔyi wo afiri Islam so mu afei de na wɔsere wɔnim sɛ wɔanya wo Allahu Akbar ɛnti saa deɛ sradeɛ no ana ɛsɛ ɛwɔ sɛ wɔmfa nto otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn anim wɔno nko a na ɛwɔ sɛ wɔmfa saa deɛ sradeɛ no ɛntu n'anim ɛnsɛm sɛ Nyankopɔn mepɛ sika Nyankopɔn mepɛ apɔmuden Nyankopɔn mepɛ ba anasɛ mepɛ oyepa anasɛ mepɛ gyapadeɛ bɔnsam bɛtumi ama ɔgyapadeɛ bɛka ho sɛ awie no ɛnkɔ yie ma awie no bɔnsam wɔbɛyi wo afiri the fold of Islam anasɛ wɔbɛyi wo afiri Islam som mu na akyerɛ no na ɔte hɔ na ɔsere bɔnsam bɛtumi asa ɔyareɛ nanso wɔwie ayaresa no a na afei de na ɔte hɔ na ɔsere wɔnim sɛ wɔawie nti sɛ du saa mpɛmpɛnso na ɛwɔ sɛ yɛma yɛn pɛ ɛbɔ mu yɛdi na yɛmfa saa tumi no ɛmfa nhyɛ otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn ɛnsam na wɔnyɛ mmaa otumfoɔ Nyankopɔn wɔma ɔsika a wɔnda no wɔka bio otumfoɔ Nyankopɔn wɔsa wɔyare a wɔnka se fa sɛ mmra otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn wonni ba wɔawo asam ayɛ din wɔanante bɛyɛ mfe bebree 50 years 80 years Nyankopɔn sɛ ɔbɔ mpaeɛ na sɛ wɔyɛ wɔ adom na wɔma wo ba a wɔnsa nda no woka se maama wo ba na bɛtua me ka anasɛ mbagye se na sɛ wonnim Nyankopɔn koraa wɔamfa amma wo na sɛ wokɔ bɔnsa nkyɛn koraa mpo a anyɛ ade a ade no bɛyie gye sɛ deɛ Nyankopɔn wɔama ho kwan Allahu Akbar otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn ɔma yɛn ntiase enti otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn wɔse wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun samin kwano ebsa bibi edifa me otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn a ka kyerɛ mo sɛ me otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn me bɛyie paa na me tie obi biara ɔba bie na no aso frɛ me bia no me tie saa nipa no abere biara obi ba bie na no makoa biara ba bie na no aso frɛ me no me tie saa akoa no na nhyehyɛ ɛda hɔ no sɛ condition ɛda hɔ no sɛ ɔmo so ɔmo ntie me na ɔmo ngye me ndi sɛ na ɛbɛyɛ a wɔn bɛnyɛ akɔntene otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn ɛkasa wɔ suratul Anfal otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn ɔse ya ayyuhal lazina amanu stajibu lillahi wa lirasuli iza da'akum lima yuhyikum ɔse agyidifoɔ yi sɛ ɛkɔbɛ sɛ otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn wɔne ne somafoɔ no ɛto nsa frɛ mu a ɛwɔ sɛ muntie ɛwɔ sɛ muntu anamo ɛnkɔ saa frɛ no sɛ ɔmoto nsa frɛ mu ɛde kɔ nneɛma ɛbɛma mo nkoa nneɛma ɛbɛma mo nkwagye a ɛwɔ sɛ muntie otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn wɔso frɛ adasamba ɛkɔ arjana saa nso na n'asomafoɔ no nyinaa anasɛ ne somafoɔ kɔmhyɛni kɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno so wɔbɔ adasamba nkaeɛ wɔso frɛ adasamba ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn sɛ na ɛbɛyɛ dankɔ matemada wɔn bɛyɛ soro ahman anasɛ ɛdin turo mu ɛno nti abere bi a otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn bɛto nsa afrɛ mene wo mmienu no otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn ɔse yɛntie ne so frɛ no sɛ ɛba saa deɛ a ade biara a yɛso yɛbɛpagya yɛn nsa anasɛ yɛbɛsra frɛ otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn nkyɛn no wɔno so ɔbɛyɛ dɛn wɔbɛtie yɛ Allahu Akbar otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn wɔma yɛn ntiaseɛ yɛsrɛ otumfoɔ twɛdeɛ ampa Nyankopɔn adeɛ ɛbɛyɛ san wɔ haw
kɔdanda ɛsan mu nsuo ɛwɔ yɛ abrabɔ mu nyankopɔn ɔmbɔ yɛ ho bɛ sɛ wokɔ hadisi bi mu a Ibn Abbas nyankopɔn n'asomdwe ne ne nhyira ɛnka wɔn kɔmhyɛni kɔnkɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakoro bi na Abdullah bin Abbas na wɔn to anamo ɛkɔ baabi ɛnti sɛna saa hadisi no ɛkɔ ana Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma qala kuntu khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وسيم من ابن عباس ده قرنا من وكمشين كونكور محمد صلى الله عليه وسلم أشي نجسد أكوكو دانفونو شر على سو مو ينتركيرم سي نو موتي أبواسو أنا موكو أموكي أنا مو أكو بيابي فقال يا غلام أنا كمشين كونكور محمد صلى الله عليه وسلم وكتر ابن عباس أو أبموي إني أعلمك كلمات ميمي باترو نيانكوبو إنسان ifazila yakfazuka bonyankopon ensam ho ban bonyankopon nhye ho ban so bonyankopon nhye ho ban a bonyankopon mbra ho ban yakfazila so bonyankopon nhye fazila nanka literally na bonyankopon ho ban oso nipa da sana ntimi bonyankopon ho ban ana akoko damfo no sa hadisi ni nterkyere say nyankopon so bonyankopon na amr anase nhye nembra nsama ewo Qur'an mu anase hadisi mu anase de ewo Bible mu ana de odi asane ade abra akomshifo ni nyina no so obo ho ban nyankopon so bako so abo ho ban enti komshini se ihfazillah yahfazuka obo nyankopon nembra ho ban nyankopon babo ho ban ana osi ihfazillah tajidu tujahaka sa obo nyankopon nembra anase ni hihye ho ban utumfo chede ampa nyankopon oba won se berbia wokun etia watamfo ediboa berbia oba won se nyankopon wanim berbia oba won se nyankopon adebe ebeye sinto anase wo haw wo abrabom no oba won se nyankopon aberbia no na okun tie sa niema no edimawo na oba ho mai komsheni konkolo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjira ho wato afuto no so wasai Abdullah bin Abbas tie iza sa'alta fas'alillah iza sa'alta fas'alillah wasisa akobasi upase onser bibi enfre bi obincha ande sre efre otumfo chidi ampanyankopon Allah subhanahu wa ta'ala nkwani nche se op bibia uhia bibia ande me ko sre mfre abode bi nche abode ye pa kire ade bia abode ntimi yemma surah mai bonsan timi mo aljanna pastor bia niwa wakase mi mbabon pa ya mo na wa kwa aljanna malam bia niwa wakase mi mbatima bompa ya mo na wa kwa aljanna wonu kura wati wono anyabia wanya aljanna ni bia ko woni mso obako heaven ade ba ma wa kwa heaven ni say inshishaya ewo Qur'an mu inshishaya ewo Bible mu de nyankopɔ sɛ yɛn di so de nyankopɔ sɛ yɛn twe yɛn ho firi ho no ɛne na sɛ wotumi di so na wodi mbransa no de yɛ adwuma na afei so wobra wo ho firi bɔne a wotomfo twede ampɔ nyankopɔ sɛ yɛn twe yɛn ho firi ho no ɛne na ɛbɛma waljanna ɛne na ɛbɛma dankwa ɛwɔ Bible mu anasɛ dankwa ɛwɔ Qur'an mu nembo nyɛ de pastor baka sɛ me mempa yɛ bɔ ma bɔ ma mu no mu nyina prɛkopɛ wakɔ aljanna ɛnde akomhyefan de yɛn kansan nka obi a yɛ sala nka komhyeni mpa yɛ ɔbɔ no yɛn nyina yɛ bɔkɔ heaven yesu mpa yɛ nka ɔbɔ no nka da bia wa mmɔ mpa yɛ ɛnde nka heaven prɛkopɛ ɔbɔkɔ Matthew chapter 12 verse 36 nsɛm na yesu ka wɔ no wɔse nsanhunu bi a ɔbɛka kyerɛ onua bia no nkɔsɛsɛm bi a ɔbɛka kyerɛ onua bia no nyankopɔ bɛbu watan da nkɔ Matthew mu ada sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma bia adan ntina wa mbɔ ɔtɛkyerɛma ho ban o saa tɛkyerɛma no ɛde wobɛkɔ bɔnsangyam ntina kɔmhyɛne sɛ ikfis lisanaka bɔ ɔtɛkyerɛma ho ban ɛnti wɔse wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sta'anta fasta'in billah sɛ wopɛ mmoa Ibn Abbas afoto a mede ama on afoto a mede ma on sɛ wopɛ mmoa sɛ worehwehwɛ mmoa
ɛnde hwehwɛ mboa no mfiri otomfo twede ampa Nyankopɔn nkyɛn. Allahu akbar. Nyankopɔn wɔma yɛn ntiase daa. Enti aha no ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn koto na ɛfata sɛ abere biara me no mienu yɛyɛ dɛn yɛnso frɛ no. Abere biara sɛ yɛpɛ mboa bi a ɛwɔ sɛ Nyankopɔn nko ana yɛhwehwɛ mboa no ɛmfiri ma yɛnkɔ nkɔhwehwɛ yɛankasa ma yɛnkɔ obi nkyɛn na ɔmbɔ mpaeɛ ma wo. Atiefo mu nti nie wɔbɛtumi aka kyerɛ wo pastor te pastor mehia mpaebɔ hatta ma sɛ nyɛ pastor kora mpo a members no wɔbɛtumi aka sɛ mehia mpaebɔ afiri obiara nkyɛn. Wɔbɛtumi aka kyerɛ malam sɛ malam mehia mpaebɔ nyɛ malam nko a almajiri fo mepa kyerɛ ɔma ɔmo sua Quran ɔmo sua adeɛ no sɛ bibi hia wa wɔbɛtumi ayi mu asetere sɛ mehia mpaebɔ ɔbɛ biara mbɔ mpaeɛ ma me ɛwɔ mapɔmden mu ɛwɔ masikasam mu ɛwɔ masetena mu ɛwɔ mawaresam mu. Ɛne deɛ mbra no mbra bɛyɛ se wasetena mu ɛbɛkɔ yie ɛwɔ asase so a ɛne da nkɔmba atemmuada ɛde fa heaven ho na sɛ Nyankopɔn anyɛ amma wo abɔde bi a ntumi nyɛ mma wo ɛwɔ asase so ɛne da nkɔmba atemmuada. Enti saa deɛ no ɛwɔ sɛ onyamfa ma otomfo twede ampa Nyankopɔn nko a. Saa deɛ sɛdeɛ no Nyankopɔn na sɛ ɔde tu n'anim a wɔno na ase ho nkwan